ketika lu lagi mau dapetin your first internship ya, apa aja sih yang lu siapin? Persiapannya tuh apa aja? Jujur waktu itu nggak tahu apa-apa tentang software engineering gitu. Jadi saranku untuk teman-teman di sini yang masih di semester awal, coba aja apply intern gitu, karena you will never feel kayak ready buat apply ke internship gitu, ya kan? Kayak pas aku apply Google pun aku nggak merasa kayak qualified gitu loh untuk kayak intern di Google gitu. Nah, tapi untuk semester 1 itu yang bantu aku waktu itu persiapannya emang apa ya? Karena roleku software engineering waktu itu coba apply ya. Yang ngebantu banyak pasti technical foundation skill. Nah, technical foundation skill itu bisa dibilang ya bahasa programan, algoritma, struktur data gitu. Jadi kebetulan emang sebelum kuliah semester 2 dan semester 1 pas SMA, aku pernah coba untuk belajar programming lah gitu. Khususnya di competitive programming. Jadi emang latihannya di algoritma, struktur data. Waktu itu nyoba untuk compete di level OSN, cuman nggak sampai di level OSN ya. Jadi bisa dibilang cuman sampai provinsi lah. Jadi aku udah dapat head start duluan nih dari teman-teman yang kuliah. Jadi dari semester 1, pas mereka baru belajar pemrograman pertama kali, aku udah kayak seenggaknya ngerti lah cara program gimana, struktur data apa, pakainya itu udah kurang lebih ada head start di situ. Jadi saranku sih untuk cari internship pertama, you have to know your advantage sih gitu. Entah nggak harus di kalau ngerasa kayak I'm lacking nih di algoritma, di problem solving. Ya udah kayak you have to compensate for that with other things. Kayak misal mungkin portfolio, punya project, side project, open source contribution gitu. Terus mungkin lu bisa sharing nggak pengalaman hari pertama lu masuk internship, ya kan? Ataupun kayak the first week that lu join the internship, ataupun once that first internship ends, apa yang lu pelajarin yang lu nggak expect? Yang aku nggak expect tuh, aku kira semua software engineer itu kayak harus pas kerja itu they know all the answer. Kayak bisa coding pakai Django, kayak bisa master Django as a framework lah gitu, atau kayak gimana sih caranya kayak nge-reverse nge-solve suatu technical problem gitu dengan langsung langsung kayak di back of their mind kayak langsung bisa solve gitu loh, dan mereka exactly know kayak pakai bahasa programan apa, pakai API apa, pakai library apa. Cuman setelah internship pertama aku itu aku nyadar satu hal, jadi kayak even my CTO waktu itu di startup di Stoko itu bahkan nggak tahu semua answernya gitu, dan it's totally okay to figure it out as you go gitu. Jadi kalau bahkan kita sebagai software engineer kerja pun tiap hari kan pakai Google anyway kan. Jadi kayak kalau emang kayak nggak ngerti kayak pakai API apa ya untuk kerjain suatu technical problem ini, ya udah googling aja gitu. Bahkan mungkin bisa googling ke kota kode gitu. Terus kayak ada jawabannya nih di kota kode, tinggal ya udah kayak lihat, mungkin bahkan bisa copy paste kodenya gitu. Gimana sih rasanya kerja di luar negeri? Kalau ditanya minder atau enggak, pasti minder sih. Jadi even right now di Stripe pun kerja kayak bisa dibilang itu juga US company, and on day to day basis aku juga masih harus interact sama orang-orang yang mungkin lulusan dari MIT, Stanford gitu di SF. Jadi there's this thing called imposter syndrome ya, minder gitu. Dan I still struggle with it gitu. That sort of mindset sometimes it's okay lah buat to keep yourself check in gitu, kayak you have to do more kan, berarti kayak karena kayak minder itu tadi. Cuman at the same time aku ngerasa orang-orang di multinational company, di big tech company, apalagi Google ya, everyone is very nice. Jadi you have to believe in yourself sih gitu. Once you get in there, maksudnya pas join Google, atau join kayak big tech apapun kan, itu prosesnya panjang gitu. Jadi don't second guess yourself sih. That's what my manager and my mentor always told me gitu. Kayak you are here, jadi I believe you are qualified to, and you have the technical capability untuk kerja di sini gitu. Jadi kira-kira before and after lu intern di Google itu kayak kira-kira what
what is something that yang paling lu ngerasa itu changes you the most? What changed me the most adalah it's important to stay humble ya. Kayak it's crazy that now I think about it, kayak intern like me bisa ngobrol sama these higher ups gitu yang bikin Flutter, yang senior PM-nya Flutter, anyone lah in the team gitu. Dan I feel in the end of the day, as long as you enjoy your work, ya you can go. Kayak people don't care about your background gitu. I feel that sih pas intern di Google, I feel gak ada orang yang kayak bahkan peduli aku kayak dari Indonesia and out of nowhere gitu ke sini. And as long as I'm doing my job good, then I take ownership of my work gitu, they appreciate it gitu.